अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साथ यू टी वी के साथ मैं आपका अपना मेज़बान आसिफ अली भट्टी। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि हम डिफरेंट सिटीज़ में जाते हैं, डिफरेंट पर्सनालिटीज़ से आपको मिलाते हैं और उनसे उनकी लाइफ के बारे में पूछते हैं कि वो कैसे कामयाब हुए अपनी लाइफ में, और आप भी कैसे लाइफ में अपनी में कामयाब हो सकते हैं। तो उनमें से आपको भी बहुत नॉलेज मिलती है। तो आज भी हमारे साथ हैदराबाद की एक अच्छी जानी मानी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। तो उनसे हम बात करेंगे। BS इंग्लिश भी उन्होंने किया है लिंग्विस्टिक में, तो उनसे भी बात करेंगे, उस हवाले से भी बात करेंगे। सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, उस हवाले से भी बात करेंगे। और उनका एक हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल में खोलने का क्या मकसद था और कैसे खोला, तो उस हवाले से भी बात करेंगे। तो हमारे साथ मुमल कोराई मौजूद है, तो चलिए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के साथ। अच्छा, आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं और आपका फैमिली बैकग्राउंड कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं? हाई क्लास की या मिडिल क्लास की फैमिली से बिलोंग करते हैं? अस्सलाम वालेकुम, आई एम मुमल कोराई, और जो मेरा ताल्लुक़ है वो मेरा बेसिकली मोरो से है। और जो है मैं यहाँ पे अपनी एजुकेशन के लिए जो हैदराबाद आई, वो एक्चुअली मैंने स्टार्टअप जो लिया था पहले तो 2019 से लिया था। फिर जो एंट्री की तैयारी की, उसमें सिलेक्शन नहीं हो सकी, लेकिन फिर जो है 2020 में जो है मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। ऐसे ही मेरी जो है एजुकेशन की जर्नी जो है स्टार्ट हुई। और जो मेरा ताल्लुक़ है वैसे तो इतनी हाई क्लास फैमिली से नहीं है, तो बहुत सारे जो है ना एडमिशन के स्टार्टिंग में भी जो है ना बहुत सारे चैलेंजेस मुझे देखने पड़े, क्योंकि मेरे एडमिशन का मसला हो रहा था। क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड था वो मिडिल क्लास फैमिली से था, क्योंकि मेरा जो है ना मैं इतनी फ़ीस जो है अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। लेकिन मैंने फिर भी जो है ना वो चैलेंजेस, वो स्टेरियोटाइप जो है तोड़ के हैदराबाद में आई और अपनी मेहनत जारी रखी। और जो है ना साथ में स्टडी के साथ जो है मैंने बहुत सारे जो है ऐसे ट्यूशन्स हैं, यहाँ अकेडमीज़ हैं, उन पे जो है ना पार्ट टाइम जॉब भी की। और माशाल्लाह उसके साथ ही मैंने जो है ना ह्यूमैनिटी के लिए काम भी किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो मैं जिस लेवल पे हूँ, मुझे खुशी हो रही है कि जो मैं फर्स्ट ईयर में आई थी तो मैं उस लेवल पे नहीं थी जो आज जिस लेवल पे हूँ। मैं अपने पेरेंट्स का, मैं अपनी जो है ना जो मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया इस जर्नी में, जो 4 इयर्स की जर्नी रही हैदराबाद में, बहुत सारी अच्छी रही। और जो है ना बहुत सारे चैलेंजेस भी देखे, लेकिन जो है ना मेरे पेरेंट्स ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। और आपका पेरेंट्स का साथ जो है ना वो बहुत मैटर करता है आपके लिए। अच्छा, आपने यहाँ हैदराबाद में कौन सी क्लास में थी जब आप यहाँ पे आई थी? जी मैं 2019 में एंट्री टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे थे, जब इंटरमीडिएट की मतलब मेडिकल जी हाँ मैं जी हाँ हैदराबाद में आपका फ्यूचर में मेडिकल में डॉक्टर बनने का था, MBBS करने का था। जी बिल्कुल। तो उसमें आप सेलेक्ट ना हो सके। लेकिन देखो ना, आपकी हमारे सोसाइटी में जो है हमारा, मैं इसको भी हाईलाइट करूँगी कि हमारी जो सोसाइटी में ये समझा जाता है कि जो है ना डॉक्टरी और इंजीनियरिंग जो है वो जो है ना मतलब एंड है। तो आप जो है ना देखें यहाँ पे आपने कितने केसेस देखे होंगे कि जो ना बहुत सारे लोग अब मेडिकल में नहीं हो सकते, वो सुसाइड पे उतर आए, सुसाइड कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारा सुसाइड का वजह यह है एंजाइटी, डिप्रेशन। तो हम लोगों को मोटिवेट नहीं करते, उनको अवेयरनेस सेशन नहीं देते, उनकी काउंसलिंग नहीं करते। तो इसीलिए जो है हम पीछे जा रहे हैं। तो हमारा जो है ना हमारी बहुत सारी फील्डें हैं। इंग्लिश का कितना स्कोप है आज मुझे पता चला है। जब मैं उस लेवल पे थी ना, तो मुझे ये लगता था कि इंटरमीडिएट ही मुझे बस डॉक्टरी है जो मुझे एंड करनी, बट नहीं। पर मैंने जो है ना ये प्रूव करके दिखाया कि जो है ना इससे भी ज़्यादा है दुनिया। देखेंगे, मैं अक्सर स्टूडेंट्स को भी यही बोलता हूँ कि मेडिकल या इंजीनियरिंग यही सिर्फ फील्ड्स नहीं है, इसके अलावा बहुत सी फील्ड्स है। जैसे आपने बोला कि मैं BS इंग्लिश भी एक अच्छा डिपार्टमेंट है, उसके साथ साथ लॉ भी है, बिजनेस है, उसके साथ CSS भी एक अभी उसका भी बड़ा एक स्कोप चल रहा है CSS का भी। तो ऐसा ही डिफरेंट फील्ड्स पे जो कि मेडिकल में या इंजीनियरिंग में कामयाब नहीं हो सक रहे एंट्री में। फेल्यूर इज नॉट अ फाइनल। सो फेल्यूर जो फाइनल नहीं है, तो वो अपनी मेहनत जदोजहद जारी रखे, इंशाल्लाह वो एक चीज में नहीं तो दूसरी चीज में कामयाब हो सकते हैं। जी बिल्कुल। तो अच्छा, आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी में BS इंग्लिश किया है आपने? जी मैं सिंध यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरो, उसमें मेरी जो है ILL डिपार्टमेंट में मैंने एडमिशन लिया 2020 में। और मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की और मेरी अभी फाइनल ग्रेजुएशन चल रही है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह पास आउट होने वाली हूँ। और उसके साथ ही जिस जर्नी के
ساتھ میں ایک ہاسٹلر تھی اور میری مطلب میں ہاسٹل میں رہتی تھی, کبھی کس ہاسٹل میں کبھی کس ہاسٹل میں, اور میری محنت بھی پارٹ ٹائم جاب کی کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرا اتنا اچھا بیک گراؤنڈ نہیں تھا. تو میں نے اپنے آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے, اپنے آپ کو جو فائنینشیل ایشوز کو جو ہے نا اوور کم کرنے کے لیے میں نے اپنے جو ہے نا مطلب بہت ساری اسٹرگل کی, ہارڈ ورک کی کہ جو ہے نا. ہاں جی بالکل. تو آپ یہاں پہ حیدرآباد میں رہ رہے ہو, آپ کو پتہ ہے کہ کتنے ایکسپینسز ہوتے ہیں. تو میں نے جو ہے نا پھر بھی اپنے بابا کو جو ہے نا الحمدللہ اتنا جو ہے نا اوور لوڈ نہیں کرنے دیا کہ جو ہے نا صبح کل وہ کہے کہ تم جو ہے نا یہ کیونکہ ہماری آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے نا ہم جیسی لڑکیاں سب نہیں ہوتی یہاں پہ, سب یونیورسٹیز میں نہیں آتی کیونکہ کوئی فائنینشیل ایشوز کی وجہ سے یا کچھ بیک گراؤنڈ سپورٹ کی وجہ سے, یا ہماری جو سوسائٹی ہے وہ لڑکیوں کو جو ہے نا آگے ایجوکیشن کے لیے کہتی ہے نہیں بھیجتی. تو اسی لیے میں اپنے پیرنٹس کا بھی شکر گزار کہ انہوں نے مجھے اعتبار کیا اور میں یہاں پہ ایک اکیلی آئی تھی, میرا حیدرآباد میں کوئی بھی نہیں تھا. تو جب میں ہاسٹل میں جو ہے نا اپنی پہچان بنائی, جب حیدرآباد میں میں نے اپنی پہچان الحمدللہ, اب میں جو ہے نا ایک مطلب حیدرآباد میں میری ایک پہچان ہے الحمدللہ. پر جب میں آئی تھی تو میری کوئی پہچان نہیں تھی. تو آپ مطلب اگر جو ہے آپ ہمت نہیں ہارتے, آپ اپنی اسٹرگل جاری رکھتے ہیں تو جو ہے آپ کو مطلب ہر وہ منزل مل جاتی ہے جس کے لیے آپ جد و جہد کرتے ہیں. تو اسی لیے میں نے اپنا ہارڈ ورک جو ہے نا کیا اور جو ہے نا الحمدللہ آج میرا قاسم آباد میں گرلز ہاسٹل ہے جو ناممکن تھا میرے لیے, جس میں بہت سارے چیلنجز آئے, میں نے اس کو بھی جو سارے چیلنجز آئے ان کو اوور کم کیا. اور ایز اے گرل بہت ہی مشکل ہے, اور ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کو پڑھائی کو ٹائم دیں اور ایز اے ہاسٹل کی ذمہ داری اٹھائیں, یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے آپ کے لیے. اچھا, دوسرا آپ کو جس ہو کہ آپ نے ایک اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے یہ اتنا سارا کچھ کیا ہے, تو یہ کوئی بھی گرلس اتنا نہیں کر سکتی کیونکہ ڈفرینٹ مجبوریاں ہوتی ہیں یا ان کو فیس کرنے کے باوجود بھی آپ نے اتنا کیا ہے, تو آپ کو جس ہو. اچھا, آپ جب سندھ یونیورسٹی میں گئی تو آپ کو ماحول وہاں کا کیسا لگا؟ جی اس خاص کر کے بی ایس انگلش ڈپارٹمنٹ. الحمدللہ اس کے پہلے جو جب میں ایکچولی انٹری ٹیسٹ کی تیاری کرنے آئی تھی نا, تو ایکچولی یہ جام شوروں میں نے 2-3 دن گزارے تھے, ٹھیک ہے. تو کیونکہ ہاسٹل کے رینٹ یہاں حیدرآباد میں لائی ایکسپینسو تھے, تو میں نے کہا جام شوروں میں رہ لوں گی, آؤٹ بیک مطلب پوائنٹس وغیرہ ہاں تو بچ جائیں گے. پر لیکن مجھے جو ہے نا پہلے مطلب لڑکیوں کا ماحول جو ہے نا مطلب اچھا نہیں لگا, کیونکہ ان کا مطلب ہر کسی کی اپنی اپنی لائف ہے جو جس میں کرے, ٹھیک ہے. تو میں ایک بار یونیورسٹی آف سندھ گئی تو مجھے مطلب ماحول میں بہت ڈر رہی تھی, کیونکہ ہماری جو سوسائٹی ہے نا وہ سوشل نارمس کریٹ کرتی ہے. اب جب ہم سوشل نارمس ہمارے جو ہے دماغ میں مائنڈ میں مینیپولیٹ ہوتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو ہے نا مطلب پوری اگر ایک مچھلی خراب ہوتی ہے پورے تالاب کو خراب کرتی ہے. تو اسی لیے مجھے یہ مطلب مائنڈ میں تھا کہ جو ہے نا یونیورسٹی آف سندھ نہیں آنا, کیونکہ یہاں کا ماحول بہت ہی گندا ہے, یہاں کامریڈ ہے, پائیے یہ. پر جب میں نے ایڈمیشن لیا, اور خاص کر جو انگلش ڈپارٹمنٹ ہے الحمدللہ پورے ہر کسی فیلڈ کی جو ہے نا اپنی اپنی جگہ ہے, لیکن انگلش کا بھی ایک اسٹینڈرڈ ہے. تو اسی لیے الحمدللہ میں نے جب اس میں جو ہے نا ایڈمیشن لیا تو میں نے یہ دیکھا کہ جو ہے نا کوئی بھی ہم جو ہے نا دیکھو نا گرلس بوائز سے مطلب جو ہے نا بات چیت نہیں کرتی, پر وہاں پہ ایسا ماحول تھا الحمدللہ جو مطلب آپ کو جو ہے نا کوئی ایسا بوائز نہیں ہوگا جو آپ کو مطلب جو ہے نا ہراس کرے, یا فار ایگزامپل آپ کو مطلب ایسے سپورٹیو انوائرمنٹ ملے گا. انگلش کے ٹیچرز ایسے ہیں جو فار ایگزامپل آپ کو جو ہے نا ایک ایسا ماحول جو فرینڈلی ماحول پرووائڈ کرتے ہیں, کیونکہ ہم کوئی بھی لینگویج لرن کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں ایسا ماحول پرووائڈ کرنا چاہیے اسٹوڈنٹ کو جس سے کہ وہ ایزیلی لرن کر سکیں. تو اسی لیے میں نے الحمدللہ مجھے سندھ یونیورسٹی کا جو ماحول اچھا لگا بہت. اچھا, دوسرا میرا کوشچن آپ سے یہ تھا کہ فرسٹ ٹائم آپ کی انٹری جب ہوئی سندھ یونیورسٹی
تو آپ کو کیسا فیل ہوا؟ کیونکہ پہلے دن سندھ یونیورسٹی میں جانا اور کسی کو کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا، کہ بہت سے اسٹوڈنٹ کو ان کے لیے بہت ہارڈ ہوتا ہے، اور ڈپارٹمنٹ ان کو ڈھونڈنا والا اس میں کلاس میں انٹری ہونا، تو یہ آپ کا پہلا دن کیسے گزرا تھا؟ الحمدللہ میرا یہ بہت، کیونکہ میں شروع سے ہی کانفیڈنٹ میرے پہ ہائی تھا. الحمدللہ میں نے شروع سے ہی جو ہے نا، مجھے الحمدللہ جیسا نا کانفیڈنس کسی میں ہائی ہوتا ہے، ہائی ہوتا ہے. ہاں بالکل. تو میں نے پہلے پوری ہم نے نا ایک ہفتہ تو یونیورسٹی کو ایکسپلور کیا. ہاں بالکل. ٹھیک ہے، تو جو ہے نا کہتے ہیں کہ اگر یونیورسٹی کو جو ہے نا آپ پیدل جاؤ، تو ہم پیدل چلے یونیورسٹی میں. زیادہ جو ہے نا سندھ اسپیشلی کیونکہ اس کے بڑے جو ہے نا راستے ہوتے ہیں، تو اسی لیے ہمیں پیدل چلنا پڑا. تو پوری ہفتے میں نے نا پہلے جو ہے نا اس کو ایکسپلور کیا، وزٹ کی. ہاں، کیونکہ جو ہے نا مجھے الحمدللہ ویسے بھی سوشل منع ہونے کا شروع سے ہی مطلب شوق تھا، تو اسی لیے مطلب ایسی مشکلات مجھے نہیں پیش آئی، کیونکہ میں نے ہیلپ کی پہلے ہی جو ہے نا مجھے جام شورو مطلب کے لیے پتا تھا، اور میں نے پہلے انگلش ڈپارٹمنٹ دیکھا ہوا تھا، تو اسی لیے پہلے تو ہم نے ایکسپلور کیا، پھر جو ہے نا الحمدللہ اتنی مشکل نہیں ہوئی مجھے ڈھونڈنے میں. اچھا، دوسری بات، بہت سے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو ان کا خیال ہوتا ہے بی ایس انگلش تو کرتے ہیں، مگر ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ بی ایس انگلش جو ہے اس میں لینگوسٹک اور جو لٹریچر ہے اس میں ڈفرینس کیا ہے. دونوں میں آپ ہمیں یہ بتائیں کہ دونوں میں بی ایس انگلش علیحدہ ہوتی ہے یا بی ایس ایک ہی ہوتی ہے دونوں میں؟ جی، بی ایس لنگوسٹکس ایک الگ فیلڈ ہے اور بی ایس لٹریچر ایک الگ فیلڈ ہے. جب آپ نے صحیح کہا، کیونکہ جب میں نے ایڈمیشن لیا تھا، کیونکہ دوسرے جو بچے تھے، کیونکہ ہم ایسے بیک گراؤنڈ سے تھے جو ہمیں نہیں پتا تھا کہ جو ہے نا لنگوسٹکس کیا ہوتی ہے، لٹریچر کیا ہوتی ہے. جب ہم نے پڑھا کہ جو ہے لنگوسٹک جو فیلڈ ہے وہ لینگویج کے بارے میں، کیا لینگویج کے پرابلمس ہیں، لینگویج کے سوسائٹی میں مطلب اس کا ایشوز کیا ہیں، اس کو ہم سالو کرتے، ریزالو کرتے، ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ لینگویج کے بارے میں پڑھتے ہیں، جی کہ لینگویج پروڈیوس کیسے ہوتی ہے سوسائٹی میں اور اس کے ایشوز کیا ہیں، یہ لنگوسٹکس میں کور کرتی ہے. اور لٹریچر میں آپ کو پتہ ہے، ہم لٹریچر جو ہے نا ایک آرٹ ہے، اور جو ہے نا لٹریچر میں ہم جو ہے نا مطلب ڈفرینٹ جو ہے آتھرس ہیں ان کا جو ان کے بارے میں پڑھتے ہیں، تو ہاں ان پہ جو ہے نا جو کرتے ہیں. تو باقی لنگوسٹکس ایک الگ فیلڈ ہے اور لٹریچر بھی ایک الگ فیلڈ ہے. اور جو ہے نا اس کے علاوہ جو ایک اور بھی ہم نے فیلڈ جو ہے نا مطلب ہمارے ڈپارٹمنٹ میں جو ہے نا اناؤنس کی ہے، ای ایل ٹی، انگلش لینگویج ٹیچنگ. تو یہ بھی بہت ہی ایک اچھی مطلب ای ایل ٹی کا جو ہے مطلب انگلش ڈپارٹمنٹ والوں نے جو ہے نا انعقاد کیا ہے کہ جو ہے نا مطلب ایک اچھی فیلڈ ہے ای ایل ٹی، ایک اسپیشل فیلڈ ہے انگلش لینگویج ٹیچنگ. تو یہ بھی ایک اچھی فیلڈ ہے. اب 3 فیلڈ ہیں، بی ایس انگلش، ہاں بی ایس لٹریچر اور بی ایس لنگوسٹکس اینڈ ای ایل ٹی. کیونکہ انگلش کا بھی آپ کو پتہ ہے بہت سے اسکوپ ہے. آپ کو انگلش جو ہے نا ہر کوئی بھی جو پروفیشن ہوتا ہے تو اس میں آپ کو جو ہے نا انگلش جو ہے لازمی ہے. تو اسی لیے میڈیکل میں جائیں یا کسی بھی فیلڈ میں جائیں تو انگلش لازمی ہے. جی بالکل، اسٹوڈنٹ کے لیے. اچھا، بی ایس انگلش جو لنگوسٹک کا آپ نے کیا ہے وہ کتنے ایئر کا کیا ہے اور اس میں کتنے سیمسٹر ہوتے ہیں؟ جی ہم نے جو ہے نا 4 ایئرس کا کیا ہے اور اس میں 8 سیمسٹر ہوتے ہیں. 8 سیمسٹر. جی ہاں. اچھا، سیمسٹر میں کون سے سبجیکٹ، پہلے ہمیں اسٹوڈنٹ کو یہی بتائیں کہ بی ایس لٹریچر جو ہے اس میں کتنے سبجیکٹ ہوتے ہیں اور کون سے ہوتے ہیں؟ جی یہ لٹریچر تو میں نے نہیں پڑھا کیونکہ ہاں لنگوسٹکس پڑھا ہے. تو ہم پہلے جو ہے نا انٹروڈکشن ٹو لنگوسٹکس پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. ان کی پھر جو ہے نا برانچز ہوتی ہیں اور کچھ جو ہے نا لنگوسٹکس کی پیور لنگوسٹکس مطلب ہوتی ہے، اس میں ہمیں پڑھتے ہیں سیمینٹکس کیا ہوتی ہے، فونیٹکس کیا ہوتی ہے، اور جو ہے نا پریگمیٹکس کیا ہوتی ہے. تو ہم نے اور پھر سوسائٹی سے لینگویج کا کیا تعلق ہے، اور سوشل لنگوسٹکس میں جس میں ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، سوسائٹی میں ہمیں جو لینگویج ملتی ہے یا بولی جاتی ہے تو وہ ہم سوشل لنگوسٹکس میں کور کرتے ہیں. تو یہ ساری جو ہے نا مطلب جو ہے
सब्जेक्ट्स हम कवर करते हैं। और आल्सो इंग्लिश लैंग्वेज आपको पता है ये हमारा जो ELT का भी आल्सो जो है ना पढ़ते हैं। और ELT में ये होता है कि आपको कैसी स्ट्रेटेजिक प्रैक्टिसेस हों, आप इफ़ेक्टिव लर्निंग के लिए क्या होता है, मतलब आप कैसे टीच करें स्टूडेंट्स को, तो हमें ये सिखाया जाता है इस फील्ड में, लिंग्विस्टिक्स में। अच्छा, लिंग्विस्टिक में सिर्फ आपको इंग्लिश ही पढ़ाते हैं या दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ाते हैं? जी, इंग्लिश की मेजर फील्ड होती है, मेजर फील्ड होती है, तो हाँ, सिर्फ इंग्लिश ही इसमें पढ़ाते हैं? इंग्लिश ही या उसके जो है ना रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं, रिलेटेड सब्जेक्ट। हाँ, और कोई अच्छा, दूसरी बात के एग्जाम्स जो होते हैं सेमेस्टर के, वो कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं या नॉर्मल होते हैं? या वहाँ पे दूसरी बात ये कि चीटिंग का दूसरे स्टूडेंट जो होते हैं वो सब बोलते हैं कि इजी होता है, वहाँ पे जाके चीटिंग हो जाती है, तो इस हवाले से आपका क्या? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश जो है वो इंग्लिश डिपार्टमेंट जो है वो प्योर मेरिट पे चलता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब इंग्लिश डिपार्टमेंट ये जो है ना, इतना देखो ना, आप जब रेगुलर हो और आपको मतलब पढ़ा हुआ है तो इतना हार्ड नहीं होता एग्ज़ाम, इतना वो सिलेबस से होता है। पर ऐसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह टीचर्स हमारे सपोर्टिव हैं, हाँ। तो वो मतलब ऐसा गाइड करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो कवर हो जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात के बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं कि प्रोफेसर्स यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे होते हैं, बस पढ़ा के चले जाते हैं, ऐसे वैसे करते हैं, लेक्चर्स सही नहीं देते। तो आपके हवाले से BS इंग्लिश में जो प्रोफेसर्स थे, आपके जो टीचर्स थे, तो वो कैसे पढ़ाते थे? उनका वे ऑफ टीचिंग क्या? उनका वे ऑफ टीचिंग बहुत ही अच्छा था। और देखो ना, आप कुछ टीचर्स जो है ना इंग्लिश आपको जो है ना वो हम सोचते हैं कि ग्रामर पढ़ाते हैं, हाँ, ठीक है, पर इंग्लिश जब आप आओगे ना तो ये नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश ही ग्रामर पे महदूद है, ठीक है, और भी जो है ना मतलब लैंग्वेज के इश्यूज़ है, लैंग्वेज पॉलिटिक्स है। देखो आपको पावर जो है ना वो कैसे, मतलब पावर जो है ना लैंग्वेज के लिए मतलब ज़रूरी होता है। आप लैंग्वेज के थ्रू जो है ना आप पावर जो है ना मतलब एक्सरसाइज करते हैं, तो हम ये सारी चीज़ें भी मतलब देखते हैं। लेकिन हमारे ये मतलब माइंड में होता है कि इंग्लिश जाएगा तो इंग्लिश ही बोलेगा, ठीक है, पर ये भी है स्पीकिंग के अलावा जो है ना हम बहुत सारा कुछ सीखते हैं वहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह जाते हैं वहाँ पे तो इंग्लिश के जो है ना प्रोफेसर्स मोस्टली यही होते हैं बाहर से स्ट्रिक्ट, क्योंकि उनकी एक पर्सनालिटी है, तो इसीलिए क्योंकि आपको समझ रहे होंगे, क्योंकि माशाल्लाह इंग्लिश वाले टीचर्स जो है ना वो एक मतलब एक पर्सनालिटी रखते हैं, तो क्योंकि प्रोफेसर है तो बिल्कुल रखते होंगे बाकी। लेकिन ऐसा माहौल अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो मिला टीचर्स से वो सपोर्टिव मिला, फ्रेंडली मिला। और बहुत ही टीचर्स आज मैं जो जिस जगह पे हूँ, क्योंकि मुझे इंग्लिश में वैसे बिल्कुल शौक़ नहीं था, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जब इस फील्ड में आई तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मुझे माहौल मिला मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि इस फील्ड का भी एक वैल्यू है। हाँ, अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने अभी BS इंग्लिश लिटरेचर में जो है और इसमें लिंग्विस्टिक में अभी BS इंग्लिश पूरा किया है, मास्टर क्या बोलते हैं BS इंग्लिश, तो इसमें आपका फेवरेट टीचर कौन सा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी फेवरेट टीचर्स हैं, पर अल्हम्दुलिल्लाह जगह नहीं आपको पढ़ाती हो ज्यादा, उसका वे ऑफ टीचिंग भी अच्छा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश वालों का एक कुछ ऐसे टीचर्स हैं, बहुत सारे फेवरेट हैं। हाँ, अब जो है ना क्या कौन से नाम लो लेकिन बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और सपोर्टिव भी हैं। और जो है ना आपको जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मैंने CPR भी बनाई हुई थी। अच्छा। जो फर्स्ट ईयर से मैं कॉन्फिडेंट बहुत थी। जो एक बंदा होता है ना कॉन्फिडेंट और हर चीज़ में आ गए, तो इसीलिए मुझे ना बहुत ही अच्छा लगता था और सपोर्टिव इन्वायरमेंट मिला, फ्रेंडली इन्वायरमेंट। और सीनियर्स के जो है ना आपको एक और भी जो है ना मैं आप यहाँ पे बात ऐड करूँ कि जो है ना आपको ये समझा जाता है कि यूनिवर्सिटी में जाओगे तो सीनियर्स आपकी रैगिंग करेंगे, पर ये नहीं होता। कुछ सीनियर्स आपके इंग्लिश डिपार्टमेंट में स्पेशली हम जो अब जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह जूनियर्स कहते हैं कि हमें जो है ना इंग्लिश में मतलब ऐसे सीनियर्स मिले या हमें भी ऐसे सीनियर्स मिले, क्योंकि देखो ना आप वही मतलब फॉलो करोगे जो आपको माहौल मिलेगा। अब हमें भी अच्छा माहौल मिला, हमारे सीनियर्स कोऑपरेटिव थे, सपोर्टिव थे, तो हमने भी जूनियर्स को ऐसे ही रखा जो है ना
जैसे हमें सीनियर्स ने सपोर्ट किया। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत न्यू स्टूडेंट्स आते हैं, उनको पता भी नहीं होता, और ज़्यादातर जो गरीब स्टूडेंट हैं उनकी रैगिंग करते हैं, तो इस हवाले से उनको ये क्योंकि हाँ बिल्कुल अथॉरिटीज़ ने ये फैसला किया कि रैगिंग अभी तो बहुत सारी कम हो गई है, बहुत ये सारी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होती इतनी, क्योंकि एक्शन लिया है स्टूडेंट के जो है ना, मतलब जो है हार्ड, क्योंकि वो बच्चे पहले ही डिप्रेस होते हैं, उनको और ही जो और भी स्ट्रेस में लेते हैं, तो जी बिल्कुल वो वहाँ पे एडजस्ट होने में उनको तकलीफ होती है। बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात कि आपने BS कंप्लीट कर लिया है, तो आपका एक कोई ऐसा दिन जो खास याद हो अभी तक आपको, कोई ऐसा दिन गुजरा हो या कोई ऐसी एक्टिविटी में आपको याद हो अभी तक? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है, और कोई जब खास दिन हो या कोई खास जी चीज़ बिल्कुल हो मैंने अभी तक याद हो? जी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो फर्स्ट ईयर का मुझे बहुत सारी मतलब फेम मिली थी। जो फर्स्ट ईयर का जो मेरा मतलब पार्टिसिपेट करना था, एक्चुअली मैं पहले सीनियर्स मैंने पार्टिसिपेट किया, लड़कियां मुझे बोलती थी तुम क्यों ऐसी एक्टिविटीज़ में जा रही हो, ये कर रही हो, आपको पता है लोग करते हैं, तो मैंने कहा नहीं मुझे पार्टिसिपेट करना है। वेलकम पार्टी में पार्टिसिपेट एक्चुअली थोड़ी मिस मैनेजमेंट की वजह से नहीं कर सकी, लेकिन मुझे एक मादरी बोली है ना, उसमें जो है ना मुझे चांस दिया गया था कि जो है ना अपनी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करना हो, ठीक है। तो मैंने अपनी लैंग्वेज को, सराइकी लैंग्वेज है मेरी, तो मैंने अपनी लैंग्वेज को जो है ना मतलब रिप्रेजेंट किया, और माशाल्लाह जो मेरी वो जो मतलब वीडियो जो वायरल हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब लोग समझ रहे थे कि ये थर्ड ईयर की लग रही है स्टूडेंट। तो मुझे वो दिन बहुत ही याद है, क्योंकि ख़ास भी है मेरे लिए, क्योंकि मेरे फर्स्ट ईयर का वो जो है ना मतलब मैं इतनी वायरल यादगार दिन था। अच्छा, दूसरी बात कि स्टडी के साथ साथ आपने यूनिवर्सिटीज़ में कौन सी एक्टिविटीज़ आपको कराई जाती थी या आपने की? जी अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटीज़ में हमारे जो है ना बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे फूड मेला हो गया, हमारा फूड मेला स्टॉल लगाया जाता है, तो हम स्पेशली मशहूर होता है हमारी इंग्लिश डिपार्टमेंट का जो फूड फेस्टिवल होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा, और मादरी बोली का भी जो है ना हम दिन जो है ना मनाते हैं, मतलब वो मादरी ज़बान का, तो वो मतलब हम फरवरी में जो है ना ये भी एक इवेंट जो है ना इसको सेलिब्रेट करते हैं। और इसके अलावा कल्चर डे हो गया, अपनी सकाफ़त को जो है रिप्रेजेंट करना, तो ये भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कॉन्फ्रेंसेस हो गई, NRCL हो गई, तो हमारी मतलब लैंग्वेज के थ्रू ये कॉन्फ्रेंसेस भी होती थी, और कुछ ट्रेनिंग सेशंस भी होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा जो है ना हमारे मतलब डिपार्टमेंट में जो फूड फेस्टिवल है उसमें हमें ये सिखाया जाता है कि जो है ना एकेडमिक के साथ जो है ना आप मतलब एक रियल लाइफ में कैसे आपको जो है ना सर्वाइव कर सकते हैं, जो है ना आपको कैसे प्रॉब्लम्स आती हैं, मिसाल आप उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं, तो ये भी इंग्लिश डिपार्टमेंट ये भी स्किल्स देती है। माशाल्लाह, इंग्लिश डिपार्टमेंट में बहुत ही अच्छा लगा सुन के आपकी स्टोरी, और बहुत ही अच्छा हमें महसूस हुआ, तो इंशाल्लाह हम भी विजिट करेंगे BS इंग्लिश डिपार्टमेंट। अच्छा, दूसरी बात कि आपने अभी BS कंप्लीट कर लिया है, तो आपका फ्यूचर प्लान क्या है, क्या बनने का? अभी तो फ़िलहाल मेरा जो है ना अपनी मतलब जो आपको पता है कि मैं एक हॉस्टल भी चला रही हूँ, फ़िलहाल बिज़नेस है, और इसके अलावा साथ ही साथ मैं अपने जॉब्स के लिए तैयारी, और CSS का भी गोल है इंशाल्लाह कि जो है ना मैं अपने फ्यूचर में अपने लिए और अपनी सोसाइटी के लिए कुछ कर सकूं, कुछ जो है ना आप कंट्रीब्यूट करें, थोड़ा बहुत। आप इतना तो नहीं कर सकते, दावा तो नहीं कर, थोड़ा बहुत जितना करें आप, हाँ सोसाइटी के लिए भी करें, जद्दोजहद करनी चाहिए। सब अपने लिए तो सोचते हैं, लेकिन सोसाइटी के लिए नहीं सोचते, सोसाइटी के लिए भी सोचते हैं। और आपका भी शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू।